कौन करी चाहू चाहू बीती गला द्वितीय दिवस हेले ए पर्यंत प्रतिज्ञा मोर नहिला पुराण जो राजा पासे गली मागिबाकू चित्रांगद रक्त श्रीराम को भय करी राजा महाराजा सर्वे करुछंती ना सते कण प्रतिज्ञा मोर नहेब पुराण सते कण धारा धामु लोप हेब एही विश्वामित्र नारायण 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 के तपश्रेष्ठ देवर्षि नारद तपश्रेष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु देवर्षि कल्याण अरे 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 तपश्रेष्ठ देवर्षि विरस काय पाई तब श्री मुखमंडल जना जाय चिंतार अछंती हाँ हे देवर्षि तपश्रेष्ठ मो अति बड़ चिंतित आउ मध्य विव्रत नारायण नारायण किंतु कहीं तपश्रेष्ठ सुन हे देवर्षि गंगा जले फसी करुथिली मु तर्पण दायद मूर्ख चित्रांगद जलरे करिन स्नान तर्पण मो नासिला पितृकुल नरके गले भला हे तर्पण मो नासिला ओई क्रोध चित्त दले अभिशाप सप्त दिन मध्य तार रक्तरे ताहार करिबी तर्पण धरिबी काछिर्ण शिर जाए जाहार पास राम भय छाड़ती साहस हे जाए जाहार पास प्रतिज्ञा मोहर हेब कि विफल सही चिंता आदि मोर चाहू चाहू दुई दिन बीती गला बुद्धि हुए मोर दूर हुए मु विद्रोहित केने चित्रांगद हेब हत हे हुए मु विद्रोहित नारायण 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 देवर्षि तपश्रेष्ठ देवर्षि तुम्हें सामान्य कथा पे एते चिंतित नारायण नारायण तेबे तेबे कुहंतु देवर्षि अच्छी के उपाय मते दियंतु बताई जाओ 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 चंचल हे गाथी सुता मुनि हे विश्वामित्र तुम्हें प्रोफेसर बजाई अयोध्या देश प्रभु राम पासा
দেবর্ষি নারায়ণ অবশ্য তুমি ঠিক কইছ দেবর্ষি নারায়ণ 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 কিন্তু কিন্তু পুଣି କ'ଣ ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ দেবর্ষি ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଏ ଅଭିଶାପ କଥା ଯାଇ କହିଥିବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାହେଲେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନ କରିବେ ସତ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେବର୍ଷି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତା ଛାଡ଼ ମୁନି ନାକାର ଭାଳେଣି ଏ କଥା ନ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଘୁମଣି ପାତାଳେ ରହିଅଛି ଶ୍ୱଶୁର ବାସ ରାମେଶ୍ୱର ନେବ ଭାବୁଛି ଚିତ୍ତ ପୂର୍ବୁ କର ସାଧିତ ଆହେ ତାପସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ଦେବର୍ଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ୍ୟ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ନାରାୟଣ ଏ ଦିଗହରା ବାଟୋଇକୁ ଦେଲ ତୁମେ ପଥର ସନ୍ଧାନ ମୁକ୍ତି ନାରାୟଣ କରିଦେଲ ମତେ ଘୋର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେବେ ଯାଉଛି ଦେବର୍ଷି ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କ କଥିତ ଅନୁସାରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାତ୍ରା କରିବି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେଖାଯାଉ କି ହେଉଛି ବିଧିର ବିଚାର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଦେବର୍ଷି ତପଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରାୟଣ 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 ଜଗତ କହନ୍ତି ମତେ ସମସ୍ତ କଳିଆ ନାରଦ କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଆ ନାରଦ ନେତ୍ରକୁ କଳିଚଣ୍ଡ ଦେଖାଗଲେ ମନକୁ ନ ଆସେ ଆନନ୍ଦ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଶ ସତ୍ୟ ସୂତ୍ରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ କାଟିବେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ଶିର କାରଣ ମୋରି ନାମ ପରା କଳିଆ ନାରଦ ଆରେ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଛି ତେବେ ଯାଏ ଏ କଳିଆ ନାରଦ ଏହି କ୍ଷଣି ପ୍ରବେଶିବ ମା ଚିତ୍ରକଳା ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ନିକଟରେ ମା ଚିତ୍ରକଳା ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ କପଟ ପଠାଇବି ମାତା ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଶେ ଖୈଣିକ ପର୍ବତେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାମ ପରା ମୋର କଳିଆ ନାରଦ